हेलो गाइस, ये देखो कितना गाड़ी है। सभी को चलाएंगे बारी बारी से। पहले किसको चलाएं? जीप को। चलो इसको चला के देखते हैं। अब किसको चलाएंगे? मिल्क वैन को। अब किसको लेके जाएंगे गाइस? सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब किसको लेके जाए? जेसीबी। अभी एम्बुलेंस की बारी है। वाह, इमरजेंसी आ गया, एम्बुलेंस को लेके जाना पड़ेगा। अब टैंकर को जाना पड़ेगा। चलो चलो टैंकर, पानी लाना, पानी। चलो। अभी बस का बारी है। आ जाओ बस इधर, चलो। ट्रैफिक जाम हो गया है गाड़ी का तो आगे। अब बच गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को भी लेके चलते हैं। चलो ट्रैक्टर, चलो चलो चलो। स्टैंड करता है।